kan k'a da u ka dɛmɛ la ka ɲɛsin banbaci wale ma Mali jamana kɔnɔ kɛlɛ mun ni an ka finitigilakaw b'a la ka o kɛ Tinzawatɛn ni wagati la a yeli mun kɛra k'a fɔ ko Ukraine ni jamana ɲɛmaaw bɛ ka dɛmɛ lase banbaci walekɛlaw ma olu ka an ka finitigilakaw kɛlɛ ni o jaw munumunu na bɔlɔlɔsiraw kan jaw minnu kɔnɔla la u ka finitigilakaw ka ɲɛmaaw yɛrɛ bɛ k'a fɔ u dajɛ la ko u ka dɛmɛ bɛ ka lase banbaci walekɛlaw ma Tinzawatɛn kɔnɔ o de kama Mali ɲɛmaaw bɔlen filɛ ka kuma lase kɛ kuma lase min kɔnɔ u ye a yira Ukraine ɲɛmaaw la k'a fɔ ko u bɛ ka ko bɛnbaliya de kɛ tan nɔ wa ko Mali jamana bɛ na u nɔbɔ kiiri bonbaw la dunuya kɔnɔ kiiri ka kɛ ani u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ka banbaci wale dɛmɛli mun kɛ ni o ye fɛn ye fɛn mun ni jamana bɛɛ bɛnnen don a kan dunuya kɔnɔ k'a fɔ ko a kan ka kɛlɛ de Mali ɲɛmaaw filɛ ka o kuma lase de kɛ kuma lase kɛra kunu dimanche an ka jabaraninsoba kan kuma lase bɛ n bolo kɔrɔ yan n bɛna a kɛ a la ni ka a kalan aw ye français la ka sɔrɔ ka a kɔrɔ lase aw ma bamanankan na kuma lase kɛra an ka gouvernement ka kuma lasela fɛ ni o ye Abdoulaye Maïga ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement ale de ye kuma lase kɛ ale mun bɛ deli ka an ka jamana ɲɛmaaw ka kuma lase kɛ kuma lase nin kɔnɔ u ye kumaw caman fɔ ni o dɔ ye k'a fɔ ko u bɛna Ukraine nɔbɔ diɲɛ kiiri bonbaw kɔnɔ wa fɛnɛ Ukraine dɛmɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen nɔ u bɛna bataki bila ka taa a bɛɛ ma k'a fɔ ko Ukraine ye banbaci jamana de ye u bɛ ka banbaci wale kɛlɛ dunuya kɔnɔ wa fɛnɛ u ye ko u ka kuma lase kɔnɔ ko sisan kɔni u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ Rusiw bɛ fɛn mun fɔ Ukraine jamana ma ni o de ye k'a fɔ ko Ukraine ye banbaci jamana de ye wa olu de bɛ ka néo-nazi Hitler ka hakilina jugu olu de bɛ ka o dɔkɔrɔma don dunuya kɔnɔ Rusiw bɛ o min fɔ ni a bɛ san caman bɔ sisan Mali jamana ɲɛmaaw ko u ka kuma lase kɔnɔ olu ye o sɛbɛntiya sisan ni Ukraine ka ni dɛmɛ ye k'a lase banbaci walekɛlaw ma Mali jamana kɔnɔla la an ka jɛ an ka kuma lase lajɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ a kalan aw ye ni ka a kɔrɔ fɔ aw ye bamanankan na kuma lase bɛ ka mun fɔ kuma lase ko numéro communiqué numéro 66 du gouvernement de la République du gouvernement de la transition ko nin ye kuma lase gafe 66 ye ka bɔ Mali cɛmancɛ fanga gouvernement yɔrɔ le gouvernement de la transition de la République du Mali a pris connaissance avec une profonde stupeur des propos subversifs par lesquels M. Andriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque lâche, traître et barbare de groupes armés terroristes ayant entraîné la mort d'éléments et des forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzawatène ainsi que des dégâts matériels. Ko Mali cɛmancɛ fanga gouvernement ni o ye Mali jamana ka gouvernement ye ko u ye a mɛn ni dabali bankoba ye k'a fɔ ko Ukraine finitigilakaw ka ɲɛmaa dɔ Ukraine finitigilakaw ka kunnafonidi u ka gundola kunnafonidi soba o ka kuma lasela ni o ye Andriy Youssov ye o k'a fɔ a dajɛ la ko Ukraine da bɛ Tinzawatène kɛlɛ la ko binkani walew minnu kɛra an ka finitigilakaw kan ko u ye dɛmɛ lase banbaci walekɛlaw ma o binganiw kɔnɔ binganiw minnu kɔnɔ ni an ka finitigilakaw caman ni tora a la wa ni an ka finitigilakaw bolofɛnw caman tiɲɛna a kɛlɛw senfɛ a binkani walew senfɛ a tilala ka mun fɔ a ko ces propos ont été renforcés par monsieur Yuri Pivovarov, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, qui a ouvertement et sans la moindre équivoque affiché le soutien de son pays au terrorisme international, particulièrement au Mali. Ko ni kuma ni sɛbɛntiyara fɛnɛ kuma min fɔlen filɛ Ukraine finitigilakaw ka ɲɛmaa fɛ ko o kuma kelen sɛbɛntiyara Ukraine ka lasigiden fɛ Sénégal jamana kɔnɔ u ka ambassadeur fɛ Sénégal kɔnɔ u ka ambassadeur mun ni o fɛnɛ tɔgɔ de ye Yuri Pirovarov o min fɛnɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ni o ye a ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin banbaci wale ma Mali jamana kɔnɔla la ni o ye terrorisme international yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔla la banbaci wale ko u ka dɛmɛ bɛ o ye donc ko Sénégal u ka ambassadeur mun bɛ Sénégal o ye a kuma kelen o ye a sɛbɛntiya a ka kuma dɔw kɔnɔla la u tilala ka mun fɔ u ko pire ko a la juguman bɛɛ ye mun ye dans leurs commentaires ces officiels ukrainiens ont annoncé d'autres résultats à venir ko Ukraine ɲɛmaaw minnu filɛ ka nin kuma fɔ tan ko a la juguman ye mun ye u tilala ka yira k'a fɔ ko Mali ma foyi ye a la fɔlɔ ko kojugu wɛrɛw bɛ ɲɛfɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma. Ces affirmations d'une extrême gravité n'ayant fait l'objet d'aucun démenti ni d'une condamnation de la part des autorités ukrainiennes montrent un clair soutien officiel du gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, au Sahel et plus précisément au Mali. Ko ni sɛbɛntiya kuma minnu fɔlen filɛ Ukraine jamana ɲɛmaa ninnu fɛ
minnu ye kuma juguba ye ka ɲɛsin Mali jamana ma ni a ma galontigɛya fɔlɔ Ukraine jamana ɲɛmaaw fɛ wa ni o b'a sɛbɛntiya k'a fɔ siga tɛ a la k'a fɔ ko Ukraine de bɛ ka dɛmɛ lase banbaci walikɛla ninnu ma ko Ukraine bɛ ka banbaci walikɛlaw u bɛ ka olu dɛmɛ farafinna kɔnɔ u bɛ ka u dɛmɛ Sahel kɔnɔla la ni o ye Fugaba jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana kɔnɔla la. Après un examen minutieux de la situation, le gouvernement de transition de la République du Mali souligne que les actes posés par les autorités ukrainiennes violent la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère déjà condamnable en soi et constituent une agression caractérisée du Mali et un soutien au terrorisme international en violation flagrante du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Ko u kelen ko ka lahalaya ni jateminɛ ji ɲɛma jɔlen na Mali ɲɛmaw ko don ko Mali ɲɛmaw ye a ye k'a fɔ ko Ukraine ɲɛmaw u filɛ ka binkani de kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma. Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya o de dankari kelen filɛ o de la Ukraine jamana ɲɛmaw fɛ wa fɛnɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sariya mun bɛ k'a fɔ ko jamana dɔ kana a da don jamana dɔ ka jamana kɔnɔko la ko u filɛ ka o sariya u filɛ ka o yɛrɛ fɛnɛ sɔsɔ ani fɛnɛ ko u filɛ ka yira diɲɛma la k'a fɔ ko u bɛ ka terrorisme ya banbaci wale u bɛ ka o dɛmɛ duniya kɔnɔ o min ni sariya sɔsɔba don diɲɛ hakɛw kɔnɔla la fo ka taa se diɲɛ jɛkuluba yɛrɛ sariyaw ni sariya kɔn don o kɔnɔla la ni sariya sɔsɔ don ka ɲɛsin ONU yɛrɛ charte ma sariya sunba min ni diɲɛ jɛkuluba yɛrɛ sigilen don o kan. U tilala ka mun fɔ kuma lase kɔnɔ u ko le gouvernement de transition de la République du Mali condamne fermement cette agression ukrainienne et dénonce cette hostilité des autorités ukrainiennes à rebours de la position de neutralité observée par le Mali et qui a toujours appelé à un règlement pacifique de la crise opposant la Fédération de Russie à l'Ukraine. Ko Mali gouvernement ko u bɛ nin ko u bɛ a kɔn u seko ni u damayira la ni binkani wale Ukraine fɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma ani nin kɔniya Ukraine jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma Mali jamana mu u ni Russie ka kɛlɛ kɔnɔ ni an tora cɛmancɛ de la k'a ɲini k'a fɔ ko bɛn ni kelenya o kana u ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ ko nin bɛ se ka lajɛ diɲɛma jɔlen na cogoya min na k'a lajɛ hɛrɛ ani baden o kɔnɔla la k'a sɔrɔ an ma fara jamana kan ko Mali jamana mun ye o kɛ Ukraine de filɛ kana bi o Mali jamana kan. En outre ko o kan le gouvernement de transition de la République du Mali adhère totalement au diagnostic établi par la Fédération de Russie qui a pourtant mis en garde le monde depuis des années sur la nature néo-nazie et scélérate des autorités ukrainiennes, aujourd'hui alliés du terrorisme international, loin des aspirations de paix et de stabilité du peuple ukrainien. Ko nin fɛnɛ bɛɛ kan ko Mali ɲɛmaw u sɔnna ma bi k'a fɔ ko Russie ɲɛmaw bɛ ka kuma min fɔ ni nin ye a san caman ye k'a fɔ ko Ukraine ko olu de bɛ ka kojugu walew jɔkɔrɔma don duniya kɔnɔ Hitler ka hakilina jugu ni o ye nazi ye nazisme ko olu de bɛ ka o jɔkɔrɔma don ko o sɛbɛntiyalen filɛ ni u ka ni dɛmɛ tali ye ka ɲɛsin banbaci wale ma duniya kɔnɔ o ko min ni a tɛna bɛn ni kelenya nati Ukraine kɔnɔ cogoya si la a tɛna kɛ sababu ye ka basigi ka o nati Ukraine kɔnɔla la. Suite à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali, le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. Ko ka kɛɲɛ ni ko bɛnbaliw ye ka kɛɲɛ ni a lakodɔnni ye Ukraine jamana yɛrɛ fɛ k'a fɔ ko u bɛ ka banbaci wale jɔkɔrɔma don Mali jamana kɔnɔ ko Mali jamana ɲɛmaaw filɛ ka ŋaniya damadɔ ta ŋaniya mun ni o fɔlɔ de ye k'a fɔ et la rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et Ukraine, cette derrière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Ko a fɔlɔ ye mun ye ani Ukraine ka baara ɲɔgɔnya o bɛ jɔ nin yɔrɔ la sisan kɔnɔli tɛ se ka kɛ a la Ukraine jamana mun ni u kɛlen don ka taa u yɛrɛ kalifa don jamana dusukasiko la jamanaw de la jamanaw minnu ni jamana laafulenw don diɲɛ kɔnɔ jamanaw minnu ni u tɛ hali a bɔ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na diɲɛ jɛkulubaw kɔnɔla ani kɛlɛkɛyɔrɔw kɔnɔla ni u bɛ ka olu ɲagami ɲɔgɔn na. Donc, au là, comme fois, deux, à la saisine des autorités judiciaires compétentes suite aux propos de M. Andriyo Youssov et Yuri Pivo Varov qui constituent des actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme. Ko wafane aflana emunye ko kiribon mena uno bena bo kiribon kono ka kenyani u ka ambassadeur ni u ka finitigila ka u ka nyama ka kumaye ni oye Yuri André Youssov ka fra Yuri Pivo Varov ka ni oluye kuma munu ni demede do kanyeshi bambati walema bambaci wale jɔkɔrɔma dondo kumaw ni u ye o fɔ u ka kuma kɔnɔla la. A sabanan 3 la prise des mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains, notamment à partir d'ambassades ukrainiennes installées dans la sous-région avec des terroristes déguisés en diplomates. A sabanan ye mun ye ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛna fɛɛrɛ kɛ
walasa Ukraine ka binkani wale o kana se ka se anga jamana ma togo ya shila u bena kɔlɔsili kɛ farafina jamana kɔnɔ u ka lasigidensow be jamana minnu kɔnɔla la u ka lasigidensow bena kɔlɔsi u kana se ka kɔniya ko ani binkani wale ko ta ka ɲɛsi Mali jamana ma olu minnu ni u ka diplomatiw u ka jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ baarakɛlaw u ka ambassade baarakɛlaw ni olu kelen do ka u yɛrɛ kɛ bi terrorisiw de ye u be ka don ambassadenya golo kɔnɔ ka sɔrɔ terrorisiw ka sɔrɔ olu de do banbaci walekɛlaw de don u sɔrɔla ka mun fɔ 4 ko a nanna l'alerte formelle aux instances régionales et internationales ainsi qu'aux États qui soutiennent l'Ukraine en leur indiquant que ce pays a ouvertement et publiquement affiché son soutien et son appui au terrorisme ko wafne ko u bena jɛkulubaw u bena a essayer ka kuma lase olu kɔnɔ farafina jɛkulubaw fo ka taa se diɲɛ jɛkulubaw kuma ni u bena taa ɲɛfɔ yen nɔ k'a fɔ ko Ukraine ko u ye u ka dɛmɛ banbaci wale jɔgɔrɔma dondoli la duɲa kɔnɔ u ye o yira diɲɛ kɔnɔ u ma a dogo bilen wa u bena lase Ukraine dɛmɛ jamana bɛɛ ma k'a fɔ ko Ukraine ye banbaci wale jamana de ye u be ka banbaci wale jɔgɔrɔma dondo dunuya kɔnɔla la u sɔrɔla ka mun fɔ par conséquent le Mali considère le soutien à l'Ukraine comme un soutien au terrorisme international ko o de la Mali b'a jate bi ni jamana ye Ukraine dɛmɛ a be i n'a fɔ i be ka banbaci wale i be ka terrorisme i be ka o de dɛmɛ dunuya kɔnɔ u sɔrɔla ka mun fɔ le Mali en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix délibéré de l'Ukraine et de soutenir le terrorisme dans un contexte mondial où l'unanimité est faite sur l'impératif de combattre ce fléau ko Mali ɲɛmaw ko u be diɲɛ jɛkulubaw wele u ka u jɔyɔrɔ la u cɛya jɔyɔrɔ la Ukraine ka nin ko ɲɛma Ukraine mun y'a yira diɲɛna kan k'a fɔ ko a be ka banbaci wale dɛmɛ banbaci wale mun ni a yiralen don togoya bɛɛ la k'a fɔ ko ka a kɛlɛ diɲɛ kɔnɔ ko don jamana bɛɛ bɛnnen don mun kɛlɛli kan diɲɛ kɔnɔ bi le Mali interpelle en particulier les États et les peuples africains épris de paix à dénoncer ces actions subversives qui menacent la stabilité du continent africain ko Mali b'a ɲini diɲɛ jamanaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina jamanadenw u ka nin ko u ka jɛ k'a kɔ ɲɔgɔn fɛ komi ni dankari wale de don ka ɲɛsi farafina yɛrɛ ma komi ni a bena basigibaliya a bena o de nati farafina yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la farafina jamanaw bɛɛ kɔnɔ farati wale de don farafina jamana bɛɛ ma le gouvernement de transition de la République du Mali réitère ses remerciements aux pays amis du Mali qui ont manifesté leur solidarité face aux attaques terroristes perpétrées avec le concours des sponsors étrangers ko Mali jamana ɲɛmaw bɛ u ka folikan kurakuraya ka ɲɛsin Mali teri jamanaw ma olu minnu ni binkani wale kelen kɔ Mali la ni u ye u ka dɛmɛ lase Mali jamana ma u ka bolo di ɲɔgɔn ma ni u ye o lase Mali jamana ma binkani walew minnu kɛra jamanaw fɛ jamanaw minnu ni u diɲɛ jamanabaw minnu ni farafina jamanaw tɛ jamana wɛrɛw fɛ ni binkani walew jɔgɔrɔma dondon donnen don olu fɛ donc u sɔrɔla ka mun fɔ u ko le gouvernement de transition de la République du Mali note que cette agression entretenue par l'Ukraine s'inscrit dans le chemin plus large de certains acteurs qui soutiennent activement et instrumentalisent les groupes armés terroristes coalisés à des groupes rebelles à des fins hégémoniques et néocoloniales et pour briser la dynamique d'émancipation, de reconquête de la souveraineté et de développement socio-économique enclenchée par la Confédération des États du Sahel. Ko Mali gouvernement ko u be a jira k'a fɔ ko nin ko min kɛlen filɛ nin ye tan komi ni ko ba de don wa ni a walankatara ka taa sira caman kan ni a bɛ ka kɛ maaw fɛ maaw minnu ni olu de bɛ don diɲɛ kow la ka olu yɛlɛma ka u kɛ u sagonakow ye ni ka mɔgɔw bali u ka jamana kow tali la ba la ko Mali ɲɛmaw nin ko ni a ka kɛli an ka jamanaw ye siraw min ta ni o ye k'an ka jamana yɛrɛmahɔrɔnyaw don ba la o sira o bɛ to sen na an ka jamanaw ka yɛrɛmahɔrɔnyaw tali o baara bɛ to sen na ani an ka jamanaw kow tali ba la an yɛrɛ bolo ka sɔrɔ an ka kow tɛ jamana bolo o baara mun daminɛra AES jamanaw fɛ jamana saba mun kelen don ka u bolo di ɲɔgɔn ma Mali ni Burkina ni Niger ko o baaraw o bɛ to sen na u tɛ se ka o bali togoya si la les actes d'agression loin d'atteindre leurs objectifs renforcent au contraire l'engagement et la détermination du Burkina Faso et de la République du Mali et de la République du Niger dans le cadre de la Confédération des États du Sahel à poursuivre avec plus de rigueur leur marche résolue vers le raffermissement de leur souveraineté et la prise en main de leur destin pour le bonheur des populations et de l'AES. Ko u ka ni bingani wale minnu ni a kun yɛrɛ tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ u bɛ k'a kɛ laɲini minnu kama olu tɛ ka se ka sabati yɛrɛ ko o bingani wale ninnu tɛ n'a to Mali ni Burkina ni Niger ka sigi u kɔ an ye baara mun daminɛ ɲɔgɔn fɛ ko o baara o bɛ to sen na fo ka taa an ka laɲiniw sabati an ka o baaraw minnu ni an ka jamanadenw ka bɔ bɛ o de la an ka jamanadenw ka hɛrɛ bɛ o de la u sɔrɔla ka mun fɔ le Mali s'incline devant la mémoire de toutes les victimes de l'insécurité au Sahel et réaffirme que les crimes perpétrés ne resteront pas
impuni ko mali jamana jamana be a duwawu don ani tasibila ta ka taa maaw minnu ni degun sera u ma ni lakanabaliya kɔnɔna la sahel jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maaw minnu binkani walew minnu ni u tɛna to ɲangibaliya ye a binkani walew ko u tɛna to ɲangibaliya ye donc fɛɛrɛ bɛ kɛ maaw minnu y'a kɛ ka se ka olu ɲangi cogoya bɛɛ la kejo bɛ ni silemali l'AES ala ka mali barika ani ka AES barika donc nin kuma lase jamana ɲɛmaw ye nin de kɛ ka kɛɲɛ ni Ukraine ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin banbati wale dɔgɔrɔma dondoli ma Mali kɔnɔla la donc Mali ni Ukraine ko an ka baara ɲɔgɔnya a jɔra wa Ukraine bɛna wele kiiribonw kɔnɔ kiiribonw minnu kan ka ko ni jala tigɛ walasa kiiri ka kɛ an ka jamana ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ donc kunnafoniya ni ka ɲini aw fɛ ka a cari yasa